इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर पाकिस्तान की अफवाज के हस्पताल पर रॉकेट हमले की खबर। ये बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं, ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन हो जाता है। अफसोसनाक वाकया फिर पेश आया है आज 1 जनवरी को। साल का जैसा कि पहला दिन है जहाँ मुख्तलिफ शहरों इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में नए साल की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो वहीं अफगानिस्तान की जानब से एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। उसमें दिखाया गया कि बड़ी खौफनाक तबाही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीखो पुकार है, जो कि साथ उन्होंने कहा जी मिसाइल हमला पाकिस्तान में बन्नू के इलाके में पाकिस्तानी फौज के इलाके में किया गया है। इस वक्त किस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत की पींगे जो है वो मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट हमला किया। मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो है उनकी तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया। तो जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता कि ऐसे ही रहे। क्या ऐसी चीजें हुई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत दूरियां पैदा हुई, लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान और इंडिया की जो कुर्बतें हैं वो बड़ी हैं। और ये एक बड़ा नुकसान था, यानी एक ही स्ट्राइक के अंदर दर्जनों को उड़ा देना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, साल के पहले दिन ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया है, जिसमें से करीबन 50 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया है, जिस स्थिति में अफगानिस्तान ने रॉकेट से पाकिस्तान के एक मिलिट्री हॉस्पिटल को उड़ा दिया है। यह घटना से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आर्मी व पाकिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कहीं ना कहीं हर टाइम युद्ध की रणनीति बनी ही रहती है। और बताया जा रहा है कि 2025 में करीबन अफगानिस्तान पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के करीबन 3000 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई है और करीबन 2000 से भी ज़्यादा सैनिक घायल हुए हैं। किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल के महीनों में बड़ी सीमा झड़पों का असर अब पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा हालात पर साफ दिखने लगा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पर तनाव के दौरान पाकिस्तान के अंदर हमलों, खासकर आत्मघाती हमलों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में तेजी आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंकड़ों का हवाला देकर बताया गया है कि साल 2025 के पहले 11 महीनों में आतंकी हिंसा से कम 3187 लोगों की जान गई। मरने वालों में आम नागरिकों के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी शामिल हैं, जबकि 2000 के करीब लोग घायल हुए। यह संख्या साल 2024 की तुलना में आतंकी हिंसा होने वाली मौतों के करीब 25% की बढ़ोतरी को दर्शाती है। यूरोपियन टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान के साथ जारी सीमा संघर्ष पाकिस्तान के लिए कई मोर्चों पर भारी पड़ रहा है। साल का पहला दिन, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर पाकिस्तान की अफवाज के हस्पताल पर दहशतगर्दों के रॉकेट हमले की खबर आई। अब इस खबर के हवाले से हमने मुतअद्दिद इंटेलिजेंस सोर्सेज और कुछ मकामी जो हमारे जराए हैं उनसे कुछ डिटेल्स इकट्ठी की हैं। इस वक्त किस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम, ये किस तरह से बाज नहीं आ रहे, और ये एक बड़ा नुकसान था, यानी एक ही स्ट्राइक के अंदर दर्जनों को उड़ा देना। तो अब इस सिनेरियो में जो आज खबर सामने आई है और आज जो खबर चलाई गई है, उस खबर की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पिछली तो खबर ये आई और खबर ये चली कि CMH जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, CMH जो है बन्नू, वहां पर हमला हुआ और बन्नू में अस्करियत पसंदों ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट हमला किया। मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो है उनकी तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज्यादा। फिर हमने कोशिश की कि हम इसे वेरीफाई कर सकें। इसके हवाले से क्या ऐसी चीजें हुई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत दूरियां पैदा हुई, लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान और इंडिया की जो कुर्बतें हैं वो बड़ी हैं। ऐसी क्या चीजें रही उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जिसने ड्रामाई तब्दीलियां हमें दमन थी, लेकिन कुछ को इनके लिए नुकसानदेह समझा जाता है। तालिबान हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस जर्मनी और स्वीडन में अपने नुमाइंदे भेजकर यूरोप में कदम जमाने की कोशिश की ताकि दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए जा सके, लेकिन काबुल और कंधार पर पाकिस्तान की फिजाई हमलों ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया।
اگرچہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن دوحہ، استنبول اور ریاض میں ہونے والے مذاکرات کے 4 ادوار کے باوجود دونوں ممالک بنیادی مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکے۔ اسلام آباد چاہتا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کالعدم تحریک طالبان یعنی TTP پاکستان کے خلاف کارروائی شروع کرے۔ اسلام آباد کا دعویٰ ہے کہ یہ گروپ افغان سرزمین استعمال کر کے پاکستان پر حملے کرتا ہے، لیکن طالبان حکومت ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے TTP کی افغانستان میں موجودگی سے بھی انکاری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جو ڈیورن لائن کے اطراف ہے وہ تجارت اور آمد و رفت جو ہے یعنی آنا جانا وہ معطل ہے۔ اچھا، اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ بہت ہی ایک حیران کن قسم کی صورتحال ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں آپس میں اس وقت نظر آئی۔ اس ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کچھ ایسا ہوا، یعنی پاکستان کے ساتھ 2025 اگر ہم دیکھیں تو کافی لو پہ رہا بنگلہ دیش افغانستان کے ساتھ، اور تقریباً سیم لائک دیٹ انڈیا کے ساتھ بھی مئی میں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اپریل میں پہلگام اٹیک ہوا، اور اس کے بعد ایک مطلب بڑی جنگ 2 کنٹریز کے درمیان رہی۔ لیکن پھر اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ صورتحال بگڑتی گئی اور اس لیول پہ آئی کہ پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی وہاں پر، اور اس کے بعد ایک بڑی زبردست قسم کی کلیشز پاکستانی فورسز اور افغان فورسز کے درمیان رہی، اور تعلقات کافی بگڑاؤ کا شکار رہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت بھی بہت کم ترین سطح پر ہمارے اور ان کے تعلقات موجود ہیں۔ کیا ہوا 2025 میں؟ انڈیا نے ایسا کیا اور پاکستان نے کون سی ایسی غلطیاں کی؟ 2025 میں خطے میں ایسی سرگرمیاں ہوئی جن میں سے کچھ افغانستان میں طالبان حکومت کے لیے فائدہ، ایک کٹ آف والی، مکمل کٹ آف والی سچویشن ہے۔ طالبان حکومت کے ڈپٹی یعنی نائب پرائم منسٹر ملا عبدالغنی برادر نے افغانستان کی تاجر برادری پر زور دیا کہ وہ پاکستان پر انحصار کرنے، ان کے اوپر ڈپینڈنسی کی بجائے تجارت یعنی کاروبار کے متبادل راہداریاں تلاش کریں۔ رپورٹس کے مطابق تجارت معطل ہونے سے دونوں جانب لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران افغانستان پاکستان پر تجارتی انحصار تیزی سے ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ طالبان حکومت سنٹرل ایشین کنٹریز بشمول ایران، انڈیا اور روس کے ساتھ اپنے تجارتی روابط کو فروغ دے رہا ہے، اور اس میں کافی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور آگے بھی اس کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں تو پاکستان اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑی حیران کن قسم کی سچویشن ہے۔ پاکستان کی طرف سے مختلف بیانات، خاص طور پہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب کے بیانات ہمارے سامنے ہیں، مختلف ایسی باتیں جو شاید نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فیڈرل منسٹر ہیں عطا تارٹ، ان کی جو لینگویج رہی وہ بھی بڑی خطرناک رہی۔ پھر پاکستان کے ہوم منسٹر محسن نقوی صاحب جو ہیں، ان کے بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں، یا پھر جو باقی اداروں کو یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ یا سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے کا ایک سچویشن کریٹ کی گئی۔ آئی ہوپ آپ نے ویڈیو میں انجوائے کیا ہوگا، تو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے جے بھارت چینل کو۔ ہمارے چینل پہ آپ کو پاکستانی ریئیکشنز، پاکستانی گرلز ریئیکشنز، پاکستانی میڈیا ریئیکشنز، پاکستانی فنی ریئیکشنز، پاکستانی کرکٹ اپڈیٹ، پاکستانی لاسٹ اپ ڈیٹ، پاکستانی گرلز ریئیکشن تथा پاکستان کی چھوٹی بڑی نیوز ہمیشہ ملتی رہے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے جے ہند جے بھارت۔